On Monday, August 18, 2025, a significant political event took place as 10 families comprising 28 voters from the Kananta Para Bru Resettlement under Ultachara Village Council joined the IPFT party. The group was officially welcomed at the divisional party office. The ceremony was attended by key party leaders including Divisional President Khorang Tripura, former President Prem Sadan Tripura and Youth Wing President Karanjoy Tripura. This move is expected to strengthen the IPFT party base in the region and signifies a positive step in integrating the resettlement Bru community into mainstream politics. Belai hambai ini 18 tarik August 2025 ini sombani sal belai tongtubo tai khak jango প্রত্যেকবার যিনি পার্টি আইপিএফটি দা বরব ব্যাক টু ব্যাক জয়নিং তুমু যিনি রাইমাবিলি তথা যিনি গন্ডা তৈসা সাব ডিভিশন তিনি হাইনো হাই যিনি পারাকাটাল তথা যিনি কানান্তা পারা উল্টাছড়া বিসি খবজাগো অরনি প্রায় কুমিনি পার্টি আকারে 10 পরিবারনি 28 ভোটার যিনি দল যোগদান খেপেকা जों बरंनो खाबाय खुबायना लामसाबो जिनि डिभिजननि प्रेसिडेन्ट दङ आरो दा कुसर मासि त्रिपुरा इउनि प्रेसिडेन्ट दङ आरो दा कारणजय त्रिपुरा कारण त माने हिंखाय राजनीतिक कायसा कम्पिटिशन अब जों सायमानो अ कम्पिटिशन पासापासि गुबुननि दल जिनि बिशेष क्लाय जिनि आईपीएफटी दा बरबो दा योगदान चले दङ बैक टु बैक जय कारण जिनि बिस्कांग त्रिपुरा लैंड दिवस जिनि 23 আগস্ট आरो जिनि मुभमेंट दङ अ मुभमेंट को ब्रक किनि योगदान फायबाने के विशेष क्लाय आनि ताखो जारा और नेतृत्व नाय लाल मुंगपिया ब्रु बिनि नेतृत्वे जिनि पार्टी दल योगदान फायबाने बागै जों बरनो बेलायके खाबाय खुबाय लामसाबो एबं तिनिनि जरा बरक जिनि पार्टी आईपीएफटी नि दलनि सदस्य अंखा जों बरनो खाबाय खुबाय लामसाबो ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां।